On y va. Bwana directori Said Ahmed Chek Salahdin, le directori wa he bureau géologique ya Komori, maraba menji ya wari receive hamwe bureau yao ngarujokale uskwa feti sha manaraka huja si ujua kawe mruko wanza hazi de maana raji permettre ra onde furso ra uparsa leo hamweze hazi zao. Gasna masuala ya jotima à peu près 5 à 6 questions ya husujana et discours ya hemweja ula président Assoumani Azali. Mweja ula uskwa jana hamwe occasion ya he fête ya he nouvel an ya he hijr harunguze taifa la Komori sisi zora retene hambaka sisi de lo solution waheze tabu zahatu na sisi de lone eshawiri ya he bonne gouvernance kanzari jue e message e le jawabu ile swala ile ulionoje en tant que mtu wa siasa kanzari lewe uzohare tene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. Nada ninga muhushukurio. Naam. Owajivuriza bano nja upara. Naam. Ndudi nishukurie. Wajuka urishi yaga. Naam. Nambeuka riwaswili daraja ikao makauluha mandayo ya Yesu alawanusi sashanga mjorenga ubeiti wood ni ambio wa Komori mwahamwema wa khairi na baraka mwaha wa Kiislamu wa hijr ikawa nunti ya Kiislamu izorenda Kiislamu yabo usiku hamajana wasulelo atongeza le suala walamba usiku muhimu simesilamu wa Komori ahondara kanihambia ukaya hizo rais wa hii daula ya hamba ukaya hounda le shawiri la hweuha dasi sonzi ardi hanje sasa karnauli da mruhonze aja arangali ardenje sasa ya hamba ukaya ya woheina namna rieshio si wa Komori sha hambio wa Komoruka na risuhulishane ili riangalio vanu ranzorende. Donc ala hiyo amjojibu ni hambio kaya vale raisi wa daula akaanzambe ukale shawiri la hensinu ndasi sonzi pia remtiti rewa kiasi rea soma hatari waswili walona dhamana hatari waswili wala watongeza lona Komoru deze mila za hatu afumbwe mila yatongeza Komori inu ilona bahati yenda hule ikawe fori shukurie Mungu de dini ya hatu akaanza rongozi rambio kana ritsanganye sonzi pia rirefikira zindwa jibavuni rijambio kanga sina mahamengo mine na rikeva zima sonzi pia ni mtu ya henti bavuni rijambio ke nganza ore uhe nganzwe nsinu ba miezi mbuye uyanza si meisilamu a 100% atahavumbua wakati hamba ukaya izo hamba tindaye sha mufti undentilo na dini nzima rango sikura mbishiha abuna rumie dini na rumie nyiwa mila na rumie wastaarabu na rizie he na ndongori tsakaje badzima ranzane tsena hazamba ukaya ni manotable nwadungabo na mranzani ranzane iliri jojo juhadiko hi rirensi he na ndongo ya batwala dainu ya hoa staarabu dainu ya hoa zungu ntsu yamba msamwelewa ritsanganye badzima rijusentinu yonde mana Azali hamba ukaya na kanye bazima benzi nunganzo rike bazima ngeri rijusi yo no skwa jana rais wa daula hama aka indexe et rôle et notabilité ya heshe yangazija notamment hamba phrase zinjika wakaneza limiti zao ewe ngono jezo wemwe daula yamba skwa jana rais wa daula harirongoza nabo sotipie kabla de murijwe vanuni ntia ya mbishi hamila hazamba ndo harumwe diskuru yahe ukahale rangu
Said Muhammad Sheikh wasuli Prince Said Ibrahim Said Ibrahim wa bahemiji ujo uzingara decision ujo uzingara hukma ujo uzingara za lazimu noandu endusoni shari wasuli daraja طيب akarongoza notability ka karika notability ya kihale ya rile lata lelo ya rile lata lelo hindi dabo kimiji ni madhamana wa kimiji ne mila hatu heini wakati waka problemu yodo wakati watu ka ustaarabu ikaunda solution bahi rais wa daula kahaba ukaya nyinyi hunde maratha ya hezen notability hiyo kabrira tsanganyi harafanya hama do wahale karifa tsanganyiha ama dekere notability haenda rahunda solution harumu hadisinu ila do banu yakambe notability ka namrejei haruma zila daraja ka ndizo rarifi mrisindi hesi majalelo mrisindi hoduga hapo pia nwensi huwe beshenga postara bwana directeur heli wona upezwa matso wao kusona ka au kutu tu penses pas que ngardona ta usiku wa que réglementation ya notabilité yo kartulinda usiku bano ustaarabu ngoendao wakati wa notability ya marehemu Said Muhammad Sheikh wasuli Prince Said Ibrahim wasuli Ahmed Abdallah réglementation hamba ni dumkonti bo songeze ntiende ikaujifanya batino kaifanyiwa ruma mabuku طيب ndi manazali kamboka kartore jeiva la haba harlo har mustarabu radira zingare notability yo wafanyeza ladhimu amtujore jezi la hamba rais wa daula wa handani habo kana mtanzania senyi notability bala kawarongoza ya benzinu yende hata na nyide mwanzani sensino elele manamso yanzani sahindi na myanzani selelo tsakanye bazimariyo donc a réglementation yoke naka hanzi haruma mabuku wala wariza ya walona mo hata lelo notability ngeti kwanza warengeza zomana za hao bahizo zomana za hao do hene soka ebanu mi notable fasiri hangu hindi weifasiri yakaulekeza daho yakaulekeza mraya yakaulekeza mji yakaulekeza bavu alafu rijaba haizo kaziti akahambe ukana ritsanganye bazima mrudi mlekeze zila mwadolekeza beshenga sina ustaarabu wa nyumeni konga sina ustaarabu wa nyumeni wokoja kahale ya réglementation anuzi sahiyo iyo ketutaka engapo usiku ngiyo wajibu notabilité wondo wajofanya réglementation hiyo yaho wakoma vanu udiro helimrao nao mngonoka notabilité nguna étiquette politique ngabo alo hamwe ezi ngabo tsamwe ezi yawana ndo wao ngarushine riwa tsanganye no wa défendre la vision émergence mwe jaula hiyo ndio na kanzana beoka rais jana ka Claire naam pano sisi ndio rujuka watsakanya sisi nda sinaona rijitsanganye naam zone daula aba president kaurongo wa jana haba heni zendao zohenda ha daula ngabwe daula kana Said Muhammad Sheikh ngabwe daula kana Prince Said Ibrahim ngabwe daula yora karjamda huru ngabwe daula wora jaramda huru ngabwe daula bahanura waswili yabo iyo kartido jambe ka baba narjuka watsanganya ngayo wajibu wajitsanganye rujubu sensi warjanganye waonesoka vanoramba ngaranzore uhe ngaranzori development sinu ngaranzo nsinu ikena mkao mwema renge depara nyumeni renge namna ya mwendo wa kinyumeni ya wed makaulu raisi amba jana balaka urirejeza dingoni no yarendesa usoni akaurejeza dingoni rione zila wala wakaya watsongeza rilona komorata lelo yardia tendeze usoni ukaya hizo rajara rianshio na rizie dingohi ritsanganye bazima efaida hensi donc abotikanza nambe ukaya le notable banarungwa makaulu mara no amba ensinuka huenda hemila notability ensinuka huenda hedini side namna hiyo kwa ensinuyo huenda akisharia sharia shajuzi sindesha jana sindesha lelo shasho sharia
hakaupara wala wazee warilela ukanamrumie ikawa torumia wo hata tuka mdu jarifanyeze dosieri be harume konferansi ya Paris aurende hamanekeli president hambarende Marekani radai sheka sisi rijitanganya haula mzalihani ho hatu haila kelirende sentino hatari wasulelo bahie na watu kabla dimwari tsanganye denotabilite bahie abu yona kahanza na benukaya enotabilite eni mbuna zingare zila ya soma kinotable zila ya enshi kinotable nekeli wakasuluhisha enti emiji emiraya nekeli wakaurenga desation lelo azali hazirongo abala hamba lelo hale mndu yetu jawa mndu aurende umjiwo tojere jokwele shaharambia ukaya ya babaha na mrudi mreje ibala mjere ya boranzi ngei daula wajewa uno kabanu kolinga sina mila ngasina ondo wakaanzi watongeza masiwa yao sudi banu rigereze decisions zotongeza heina hukuma lazima ifanywa hukuma yohandisi wa dahoni ijaho mraani ijaho mjini ijaharu malebavu ijaharu mwedaula ikanzi yondekelu wabaeka wa hata sisi karja wao na wakaufanya ebane manari tuzifanya lelo ndi ngali manazalia kahamba ukaya nganzi notabilite kawondo mshinzi yonde deziwe zangu nguzo za hensinu rikenzi batima mfanye hizo mwadofanya vatu sisirike huno ridomo mbiani ustaarabu mumsanganya ngeri wasuli batima yawanza jirendi abo manotable watonza tsanganyene serikali ile swala hilo mchibwekeli notable tuanza tsanganyene serikali yabo yeti notable yabo mndu wa siasa yabo ngena tsahao na rendao na izo yanzo yaone sha notable wa humbwa notable wewe tsanganyene nezi ekaha ile okeyezi ila ngaranzori wa Sullivan nezo azali asuma nazionesa hazionesa jana hazionesa juzi hazionesa mahamfukare ya kabazima ya kanaezi yarudia waswidi bala ramba simeselamu maana waswidi nda Mwenyezi Mungu aleluya daja wapara senezo yaonesa jana yonde analyze ani izonde de keli niwonao utunduzi wa makaulu na wendele usoni hamba ukaya si wasulibano abona wasulibano abunga nzonyonzi pia baha ndima ntsunguwa azamba ndo ritsaganye batima harongo waru mema kaulu yahe ashikomori na shifaransa hamba utahandu watanganye batima emwe ya kizungu yerongo amba apesima apesima haifanya kimahakama haifanya kiusubiria haifanya daraja zinji uraisi ndo bia jofanya hizo hata jana hende hata hamba beishe wanadamu wa wonsi pia kwa jele wa vanu yanzu ya waswili sharia mbukabu wakomo bumanota kabo ulama kamranzanisa ila karja parona raisi ya Zamba sange bitsalama jojorenga decisions za hizi sisi no hari haboka abati bitsimnikani ishwabaha mwanzanisi wako muritanganye bazima beyonde kelo wababaha tuno wabaye warlela abutikanzana beukaya abweno stabilite kanga bwandu wa siasa yawato wa siasa aunga bwandu wanzao ndongo fulani notable neshele ukame notable na kaza mharuma mono kara isende hatajana hamba ukaya baba mharuma mndu kaza agosh mndu kaza udratini na bala havaya fasiria bala akanza ukaya heni rijourenda woti dum sohafu nori waswili yawola utsaho yakazo mharuma agosh awanzo kaze adroit awola raisi ya tova pia bala kanza ambuka inde daraja la kulati muri waswili ritsikena bahanu bokazo mharuma umharuma umzima ritsanganye bazima
riundensinu ava haye salo yavo yarudi yariswamihi handani yariswamihi kadwa vili yarishilia kadwa raru yarudi yaritsaha kadwane hata jana yahe hijri yamboka avavaha na mritiniye suluhu noetsiede avo ndo mwiso iyo ndi daraja ya mwiso ya mfaume ya ikawe raranza rakarijanza ya mfaume no ya jarambia hizo pia ya mwana kuli hali ya mwanza ni hamba pia mweja ula skwa jana hambaka ngujufanya tourne harmene mabavu ya shesi wa sha Komori yango tafsiri namna je batikanta nambe uka mwahe daula akaufikiri ukavalangena wakati ufanya hazi ya renzi ilifanya zaladhi shabu ya nzori waswili beishe harambia juzi harambia jana yaho nge oblige nge ne wajibu ya njie harumwe miji yeho sahare uhe yo mjini katanga jina ndoko hindi yo emerulo vanungu fanyo ye prefe ulo vanungu fanyo ye vamana wa mjulo vanungu fanyo parce que hambe ukaka bati bobira nganzo 2030 wa mahazi zilina mengo miraru riwaswili tijao namna hiyo avoyi fasiria haramba handani haramba kadwa vili jana haja kaurirongoza kinamne kawe hena mri ya kavala okami azaliti nde aladhimu ya doju henjo mijini shaizo na mwambianeka kamjafanya ngamjonjia nova hanura kazavanu nganzori waswili yawo ifoni njie njeni one emwishia eka kamjeshia yebenta hiswa mahiji ndiyo mijini hanyu no mkenti mwelewe umbuhimu mahazili ziwizili na megomiraru yensinuike parmise nsiza heba haril hindi yandi sorenga msafara wa nyumeni wa maendeleo wa hedaula oskwa jana bwana directori rono ndongo ko karja parozi wona hamwe ya masiwa ya Komori manamshe yaka urongo wa jana gouverneur wa shesi wa Shangazija madame Siti Farwa Tamudin ewewe huonoje e diskurie ya itosko wa jana andana mtamba uka vanukweli nganzo rikubaliane si wa Komori ukanganzo rihuwe no rengedi emila ustaarabu rihu azali asumani hajarume makandida akawa propose mdumshi no rizamba mimi tizamba lakatuka utsa mdumshi jawba badima na wewe bomuri dinami lona mwovano rihadisi una brazalo no ya rizando mdumshi mdumshi uhangalio rangu emahashe emizishenda ya mbani hauzaya haulele hautia likoli beshe ngabo mbaba uja hoda hazini sha mdumshe de wangalio mwana hata hamwasulishe daraja ndio raja rasulishiwe daraja yinu rilova azalasi fanya hambe ukaho taharikena masiwa ya mvuu nganzo ngazija mvuu pourquoi ngazija hizo ndizo sedi mwamba chehe yazifanywa katika kapitali yaka ndahubini mayoti yakahujusene ngazija parce que ngazija inde ya mila ngazija inde keli mdumbabetu jo hausiwo msirini hambe ukawe kuja ladhibuke ntivana ngazija inu de ilona usilamu wakati wakajivuriza handani utojivuriza bana ngazi jango na ndoko zinji azali asumani hajajambioka ebanda mahamengo minde ebe mdu joju ngazi janu masiwa mararu yende hindi yabo mdu joju sawa mdu mseba wonde jukana iman wonde jukana daraja hajamrenge watu si wangazi jari mkubaliri mwehanzi ngewo siku wa jana imana madam Farwata yakaukaribisa litengwe la homwelo mwaha wa hijri atungula hindi muftazi jibu shuti nzambe hambe hadisi ya Khadija hambia namna zaladi mubala ukaya deja rija moroni de kapitali kapitali youtsa kwa mru haja
akaribisho wangu Naam. na daula lelo rijambio ke mrujo shinda ya kena imani ya ritsanganyise vazima mrumshe sahaja nangasi harumwa mushi harumwe Qur'ani yasomwa ne mawaizo ya funtwahiri ikofasirie mana madamfaru atakumjusa bala ola mrumshe ola de moroni wa capital wona wakati rulona zefeti de l'indépendance moroni ndo wakaribisa ule tengo shale lo karna ujoka moroni rijeri fanye feti ya humwa hamwema wa hijra ila alafu wa moroni ritungwendo na ritungwe moroni nge moroni yatungulwando wo mrumshe nge mrumshe wondo wo abo sanga sina gouverneur tsenga mtsaho relewa ifasiria he daraja ila halafu hajabala bahe kajakana matswanzi eshele ya mtume eshele ya Khadija manezi la mufti hamba hende harango mrongo haonesa emanalo vala haonesa ezabari hindi nizi banda kabla muri waswili haonesa emanalo vala hindi abo hena mkomorulo na akili iyo idungana iyo defasiri ya hema kaulu gouverneur madam Farwata kuyamba bala hakaujini ka mfano wa Hadija no kana ushinda jinike sha mufti hamkaze kiemba hiyo na mufti wende munyo silamu na rika haruma ceremony ya Kiislamu donc abalari ka wasuli harume daraja ka kwelinga sibazima na ubahanu mtume wa hatu Muhammad yaliyo nizo yafanya wakati ya kaula wa Maka ile Madina nizo yarenda pia nizo mufti ya Zamba abo nje josubuti njibwe fasiri na ho mufti saijibu jana yabo tirwari ya mipaka o muhimu ndoka vanuzi nuzonzi pia ne makaulu ikao ngamshukurio gouverneur ekelia ya kaza kimanga ekelia kaza helwa ya hatu hajibu efasiri ya humkonsi ula wajana abunti na mji haruma matalazuzu hena mkomori helewa efasiri ya ujabala nizo ya hamba ne mana za pangiwa mufti ya jazamba ya warisari juwe fasiri ya ujabala optimize bana directeur kanza urinike conclusion au conseil wajonza unike mara ya Komori ra notable ra mwejaula na gouverneur message ya mwisho arumwe analyse politique ya mwandishi yabo ya discours ya rais wa daula makauli ya daula balarungwa sinji arungwa zinji kao siribwe mashishiorishi karambia si wa Komoro kaizo Mwenyezi Mungu yaumba mnduka juzireje zadibwa harongwa kadwa vili ambayo vanu rakaza vanu karna ulejeza for jusesi tende ya waswili ekeli ya prepare makatiba ya uyaveha harumwa uleme gupia norifanye inu ya mbwao dele katiba la kutsongeza redevelope hanine katiba ya emergence tawanda ne conclusion yangu mdongozo wandu zangu walo Ulaya wahamba warende maandamano hizo pia Macron jao mdokadha jao bahe wakati ramzuri de mari mashininu bahe Macron hamambia zaluka damina wenga rjojari muo mkonzi wabtahaze mali za weuha apari na usaje Komori abutika hanza nirongozi wanama walo Ulaya wati hadalu wanama walo Ulaya wanu Mfaransa aliswali hamboka naumana na mwanadamu Mfaransa ngamjomana na daula ya Kifaransa watu uranza shabo tikanza ni warongoze wambio kaya ya handani umahadamu ndiyo nyonsi pia haruba ulemengu na mbeshewe daula ranga mwanzao rakamtsuhanza shubahanu mliyo mrukamba wa mzaza hangu na mbaba hangu yanza shilati hindu
zembi za mwanadamu harumwadaho zombako dahoni chikantondo kuzwana mafaransa katasi arjukaunda rafanye konferansi yo Ulaya ya bado ruhusudo Macron na abonga mjomwe rongo za hundu mwerambio kaya varata Macron kaja mfanya dine varata Macron kaja renda jao ngewa kateritorita heze mali za huenda usoni yazikubali hata raisi ya zamba jana ukaya damina yendo rijoka buwa mkonzi wa utahaze sharti za utahe komorie uhe iyo suala handali na nzodi yabu doku nyewa komo mlo faranta mti hadali ni mlo hunu mtishie ndabo babala ila jawabu mkuu ikawe kaini mwanadamu mwenza akili nganzo pourquoi et conférence ya hema bayer deux fois ya ufanye dossier ya emergence ifanye Paris ruhusundo tidera isi wa daula ya Faransa kutoka bwade nando ndenazali ya hapo banyunyi fasiri yame heni ulona bakili na twele waranzi ezakadwa bili nirongoza wako mori walobonze ukavanu mruba shewensi ya hebeshe ngokozo beshe izo wajo handa tinizo hundrao shamru angalie daula ranzi nensi ranzi ngumtaheza ezakadwabili nirongozao wa Komori hawa nikeru rusai duka narejeze umkonsi watu wa Shikomori kaunga sina mahayatimizi shihwi umkonsi jede notabilite enotablo wimdu indi wimdu wa usuluhisha wimdu wa kutia amani wimdu wa unezohenda beshe katujibiwa ya betindizo ya zingare raisi wa daula za majani lakini kuu ya ladhimuri la mwesonti pia mrudina nirongoze waze wahangu ni madhama na onti pia na mbeukaya na rensi wa umani hindi mwanzo nike president jaka presidenti biwaze vote ya mwanzo nike politiki ani karti wa siasa ngasi wa mkayondo nti inu hazala jaonesa taktaganyiha ngamrogozo imathomana wa kisiasa wonokaza la kurungwa jana bata bamfanywa analysis politiki hamba banara tukaenda Faransa rendera kenti rangalio mwende lusoni wa daula inu sha mru fulani hanshitaki mru fulani uo mkomori yaelewa ze fikira za rais raandisa asizi ya zidunga raja harumwa referendum ya zidunga raja harumwa election iso mhunda hindri abujuzi ise wewe ranzi wa hamsiu iso mhunda harumwera ise wa hadanine wa vidi hata lelo wakabo hari warudi waja wajitoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iyo ti husda haka urongo wa balara isi bata bamfanywa analysis politiki hamba tuka hoda Marekani na ze dossier za hensi nunga juzi badiare ndeiho shahaba hati bitena tishitakiwa ni mru fulani undo umkomori valaka urirongoza shindudu hazi nyima notable ni population na risiye zenoko zinzoti pia riketi bazima ritsengele bazima ndio hata hamba yasa ya mnyambo bata bafanywa analysis politiki ujelewe fasiri mujelewe ukalelo ekabajiri zitendwa notable tindea la dhimwaju ya mbokashe tendwa hisho na wakati yakabdo hukumu kimji na kimraya kangwa ndu ya remembre amanda ya hiofanya shava hashetendo shafanya ngadola yafanya shetendo atolwa azalaza mbajana nao awe ni mkomori elewa kartina wakati wolatsa yarinde nai beshe mwanzani beshe ngena avantage beshe mdu wa siasa ndenaye beshe mdu wa politiki ndenaye deja warenda nai wandu ajikarja parozi wana lelo vala raisi sabiki upara Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yafungwa aparorambio kalelunga mjona mwatu parozi wana bahiri zono nazali wandu warenga zitendwa wahukumla shahajawa mbioka na riswa milihani
shabane huswamili hana ngabo kumdu jua ngabo kumdu kaji parce que comme tu swami ho wandu pia ro ajifumo ro wezi ro pia rezo pia o waswami ho ansi pia abonti ngabju ko deda ngojo swami hailo wazugwamba apesma dumsangani hori wonekele njo swami hinda mine mruo ino tsanganye no sunti pia rijusensi baola na mwehansi bala ijomkiniha yafanya ndongozi josaidia daula harumu mwendele usoni wa daula ila ndiyo azali ya Sumani yako fanya sheyuke tuone soka abondu pia ngo haruma kanga dzima ngawe kao kwa namto swami ani kwa namto wambilwa wa swami hililwa haukahindi ba kobala mana walobala wala wasise daula bonza amdu de swami mdu ya sise daula bonza ngrudini mrenga jesi sebonti kadovili iyo daraja kiangli ikaonyi wazee nyina akili rahana sisi rangwa risomo abo hautimizi kama ndio namewa Komori wote pia o ema kaulu rais wa daula ambajana wala tanganya pia hatsanganya enamna la dhimurende hatsanganya ovahanu ya la dhimurende hatsanganya usilamu nandavo raunda mru ikao rirengo mfano wa Khadija iso mufti hamba ya karibisa handani litengwe hatsanganya senduko pia hata hawaswili hakarongoza si wa Komori hamba kaulu nzima ilolotosha henyi wazee henyi maisilamu henyi maulamao na mrisuluhishe uraisi ndo vyatu ambaye na mrisuluhishe siri tohelewana nori jojwa uwaswili ndondile kaulu la mwiso ndongozo wa Komoruka yabo wala warongozi wawelewa yabo ikawaja warisuluhishe na likubalisi wa Komori risuluhu nori eshelenzi no beitabi hamame Marhaba Menji bwana directeur wa bureau géologique bwana Said Ahmed Cheikh Salahuddin rasheza ukawde directeur wa bureau géologique rubesha marhaba ya warishilia rafuka vumbua e politique générale ya hutuba wa hemwa daula ya kanyo kwa jana no place de l'indépendance à l'occasion ya nouvel an ya hejir marhaba Menji kwezi